Si vous permettez, je vous ai laissé parler. Quand Moi, il n'y a aucun doute que je vais investir dedans. Et il n'y a aucun doute que je vais mettre les 400 000. Oh, attends un peu. Tout Non, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Ça, c'est génial. T'es pas le seul. اكتشفوا مبادرات إنوي لتطوير المقاولات الناشئة على الموقع inov.inwi.ma. إنوي معكم كل يوم. مساء الخير. مساء الخير مرحبا بك في ودي. البلاطو ديال البرنامج، تبارك الله عليك. صافا، شنو البيتش اللي وجدتي اليوم المستمرين ديالنا؟ الوغ غنكتشفوه دابا شويه. ياك قربيني شويه من المشروع ديالك، شنو هو الخاصيه ديالو؟ الوغ الخاصيه ديالو هو اننا عندنا فيه شويه ديال الموضه، شويه ديال البيئه وشويه ديال السوسيال. المهم شو وقتني بزاف، كاين ثلاثه ديال المحاور فيه. نعطيك نصيحه واحده، ثقي في راسك، ثقي في مشروعك، وهذه الفرصه ديالك. حاولي تقنعي المستمرين باش يمشيو معك في المشروع ديالك. ميرسي بوكو ودي. بوكو دو كوراج. السلام عليكم. الوغ سميتي ايه العراقي من مدينه الدار البيضاء، وجيت اليوم باش نسولكم واحد السؤال. شحال من مره كتاكلوا الحوت في الشهر ولا في السيمانه؟ نمشيو في الشهر احسن. 2 المرات في السيمانه. 10 المرات. داكوغ. 2 4. ان فيت سولتكم حيت باش نوريكم ان اليوم هذه الكميه اللي تستهلك مغربي واحد ديال السمك في العام. دونك كتمثل 18 كيلو ديال السمك. خليكم تخيلوا شحال غادي يكون العدد الاجمالي ديال السمك اللي كنستهلكوه حنا المغاربه كاملين الا ضربناه في المجموع ديال سكان عدد المغرب. واحد دراسه دارت اكدت ان اليوم الناس تستهلكوا الحوت بقد الكميه اللي تستهلكوا اللحوم. وان فيت اللحوم جلود ديالها تنستخدموها وتنغوسيكليوها سو فورم دو كوير، الوغ كو جلود الاسماك مالوغوزمون تتلاح في البيئه. كلمير كتستعمل واحد التقنيه مبتكره باش كتحول جلود الاسماك الى كوير اكزوتيك. سي ان كوير كلي تري ريزيستون اللي تشبه الكوير العادي اللي حنا مولفينو، وفي المظهر ديالو تشبه الكوير ديال السيربون ولا ديال التمساح. باش كنفالوريزيو هاد لو كوير كنحولوه لمنتوجات جلديه. نوفيل مارك كون فا لونسي دو بري ابورتي اي داكسيسوار دو مود. كما كتشوفوا معنا كنقدروا نحولوها لدي ساك، لا بيتيت ماروكينري، دي بوشيت. اليوم كنقدروا اننا نخدموا حتى دي جاكيت 100% en cuir de poisson. La veste que je porte aujourd'hui خدمناها مع واحد لو ديزاينر ماروكان اللي عنده واحد الخبره في مجال الموضه في الانترناسيونال. الحاجه اللي مفتخرين بها حنا اليوم هو اننا من لي بروميير تانري دو كوير دو بواسون في لو موند اللي ديفلوبينا اون فينيسيون امبيرميابل. اليوم قدرنا نرياليزيو ان شيفر دافير دو 750 000 dirhams à travers la vente de 2200 produits. En 2022, on visait un chiffre d'affaires de 2,5 millions. Et en 2024, on vise un chiffre d'affaires de 14 millions de dirhams. حاولنا اننا نخدموا على لا كاليتي ديال الكوير دو بواسون ونخدموا حتى على لي فينيسيون ديال لي برودوي ديالنا باش نقدروا نبروبوزيو لو مارشي ولا الناس واحد المنتوج عالي الجوده اللي تيوازي ان فيت المنتوجات اللي كنلقاوها في السوق العالميه. بغيت نشارك معكم واحد القصه صغيره باش تشوفوا لو ديفلوبمون ديال لو كوير ديالنا فين وصل. هذه سي بارمي لي كاليتي الاولى اللي كانوا عندنا د الكوير، كيف ما كتشوفوا شويه واقفه قاصحه مكرتنا، دونك ما كناش كنقدروا نخدموا بها بزاف ديال لي برودوي. اليوم لا كاليتي اللي وصلنا ليها كتخولنا اننا يكون عندنا ان كوير تري سوبل فريمون مي à la fois très résistant. Bien sûr. Amène tous les surtout les lisses, moi je veux voir les lisses, les clés. Ouais. Il y en a qui sont lisses là-bas. Les lisses, oui. Incroyable. Yallah. Donc ça ressemble un petit peu à ça. Ah ouais, carrément. Ouais. Et donc, quand vous voyez, on utilise des techniques d'assemblage pour avoir Super. des grandes matières. tailles. Ouais, justement. Super. Merci. Bah, je vous donne aussi. Ça, c'est la finition lisse. Moi, je veux toucher la veste. Ah, bien sûr, avec grand plaisir. Et ça là Voilà. Donc, comme vous voyez, des petits boutons. Justement. C'est les Ouais. détails. D'accord. D'accord. En fait, on a toute une collection, mais aujourd'hui, on n'a pas voulu tout dévoiler. Donc, Voilà. merci beaucoup. Mais la partie lisse là, c'est pas du cuir de poisson. Non, en fait, c'est du cuir, c'est un peu C'est du justement. cuir simple. Ouais. Ok. Mais marocain, 100% marocain. D'accord.
Ça, c'est très, très Tiens. impressionnant. Merci beaucoup. Ça, à l'intérieur aussi, ça suffit. Non, ça c'est du chèvre. Ça, c'est- شري شري Justement, toute la pièce, le gilet, en fait, le dos aussi, qui est entièrement en cuir de poisson. أهم حاجة هو ما فيهش الريحة، حيت أغلبية ديال الناس تيسولونا واش الحوت فيه الريحة، مي كيف ما كتقدروا يلاه تشوفوا شميتو جوست ياك؟ باش نشوف فيه ريحه الجلد ما فيهش ريحه ريحة ديالها الجلد جوستومون، هادشي اللي تيقولوا لنا الناس. اليوم جيت قدامكم باش نقترح عليكم أنكم تغوصوا معنا في هذه المغامرة وتنضموا لينا باش نكبروا هذا المشروع وما يكونش غير مشروع صغير في المغرب مي بلوتو نخرجوه للعالم باش نبينوا للعالم اوسي ان المغرب تي افونسي في لو ديفلوبمون ديال الكوير ديالو ونقدموا منتوجات حتى هي عاديه ونردوا الكوير ديالنا القيمه ديالو اللي تفقدات عبر السنين. اي دونك ما بروبوزيسيون هي انني كنقترح عليكم 400,000 درهم كونتر 5%. شكرا انا بغيت نسقسي واحد جوج الاسئله. السؤال الاول علاش ما تخصصوش غير في الجانب ديال لو برودوي لا ماتيير ماشي لا ماتيير بروميير لو كوير دو بواسون لو كوير دو بواسون وتعطيو للناس اللي غينجوا غيديروا البراندين ويديروا هذا، والجانب الثاني هو ديال رقم المعاملات. واش ماشي ممكن انكم تمشيو لارقام اللي كبر من هادو، لان هذا هو اللي غيانتريسي المستثمر. ان فيت حنا ملي بدينا هذه الفكره اللي كانت المشروع هو اننا نتخصصوا في الانتاج ديال لا ماتيير بروميير اللي هي لو كوير دو بواسون ومن بعد هي اللي غادي نديستريبيوه. مي المشكل اللي لقيناه هو ان واحد المارشي محدود باسكو سي اون نوفيل ماتيير. هذه اول حاجه. ثاني حاجه سي اون اندستري qui demande beaucoup d'investissement donc en termes d'infrastructure, en termes d'équipement, en termes de même main d'œuvre. Et troisièmement parce que sur les produits les marges elles sont plus intéressantes. السؤال الثاني كنظن بان عندكم الحق حيت جو بونس هادشي اللي ناقصنا دابا حنا في لو بروجي سي دي جون اللي ايزون بلوس ديكسبيريونس كو نو اللي غيقدروا انهم ينصحونا بارابور لي استراتيجي ديالنا بارابور لو ديفلوبمون ديالنا كيفاش نقدروا ان فيت نطوروا اكثر ونبيعوا اكثر. Si vous permettez, je vous ai laissé parler. Quand Moi, Quand il n'y a aucun doute que je vais investir dedans et il n'y a aucun doute que je vais mettre les 400 000. Oh, attends un peu. Tout Non, ça. il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Ouais, parce Ça, que c'est génial. T'es pas le seul à être Non, intéressé. non, après, ouais, tu donc, peux mettre 400 000 toi aussi, si tu veux. نبيل كاع بدا يضرب هو ونوال واش شكون فيهم غادي يحط هاد 400,000 واش يدخل مع اي شريك في الشركه ديالها. Franchement, j'adore. En Europe, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement recherché parce que maintenant, il y a un énorme mouvement de responsabilité sociale, de recycle, de choses comme ça. Donc, c'est exactement des produits qui sont recherchés. Donc, je pense que ça, il faut le développer. Si le Maroc, il est capable d'avoir tu vois, une production comme ça, c'est génial. Moi, il y a juste deux choses que je n'arrive pas à savoir. Qu'est-ce qui coûte plus cher? Le cuir de poisson ou le cuir de vache ou de trucs? Normal. Alors en fait on est aligné sur les prix, sur le coût de revient. Sur le coût de revient, c'est On pareil. est aligné justement. Par rapport au prix de vente, c'est un petit peu plus élevé que le cuir normal. D'accord, ok. Donc il y a plus de marge, super. Et l'autre chose, et ça c'est quelque chose qu'on pourra revoir ensemble plus tard, etc., c'est que là, comme tu es dans une start-up, tu te cherches et tout, tu explores plein d'endroits, et ça c'est très très bien. Mais à un moment, il faut savoir, est-ce que je suis un producteur de cuir ou est-ce que je suis une marque? Et je comprends qu'il faut, qu'on aime bien toucher aux deux, etc. Mais à un moment, peut-être qu'il faut créer deux sociétés. Bah Une justement, société qui fait de la c'est ce création. qu'on fait. Voilà. C'est ce qu'on a fait en fait. L'entreprise Smita Cuir Mère, Hein. il y a une marque Smita Cuir Mère, les cadeaux d'affaires. Et d'abord, on est en train de lancer une nouvelle marque qui est orientée 100% fashion. On aura l'occasion d'en parler. On Bon, aura maintenant, je vous besoin. laisse. تبارك الله عليك. Allah يبارك فيك, merci beaucoup. Moi, ce que j'adore في le projet بعدا c'est qu'il y a une cohérence. قرايتك خدمتي في شي حاجه اللي كتفهم فيها. Je pense que ça c'est très important. بغيت نفهم شنو هو le circuit de collecte des pots pour les poissons. غير باش نعرف la matière première منين كتجيبوها. C'est un déchet. Justement, C'est un en fait, déchet on a qui le est but, retravaillé. c'est les Je voulais déchets. savoir quel était le circuit. Mais wesh, parce que voilà, elle va pas aller chercher n'importe quel déchet. C'est un déchet chez. Alors, en fait, le processus d'Yanek d'air. Généralement, en fait, les poissonniers ou les industriels, تيحيدوا la peau,
تستعملوا الحوت ونورمالمون ديك لابو تيخليوها تيستوكيوها باش غيقدروا يتخلصوا منها دونك بوغ مي تيستوكيوها وباش ينقلوها ويديوها لبلاصه اخرى باش فوالا جوستومون سا دوموند دي كو دونك نو بحال تنجيو تنديباراسيو دوك لي ديشي ديالهم ا زيرو كو À zéro. فوالا دونك هما رابحين وحنا رابحين Donc la matière première, elle est free. pour le moment justement pour le moment it's free داكشي اللي كنت غنسقسيك الا جا شي واحد وبدا تيشريها واش tu vas être compétitif parce que قلتي لو بري فحالو فحال لا فاش mais parce que عندك un coût de zéro pour commencer. justement Donc peut-être Ouais, mais les volumes vont augmenter. Donc. Oui, c'est ça. exactement Alors, ma deuxième question, c'était les plusieurs sociétés. On parle de laquelle aujourd'hui? De la maison Climer. mère. La maison mère. la maison mère justement. La maison mère qui détient les deux. Justement, les deux marques. D'accord. Voilà. la matière première, c'est un nouveau business où عندك une marque déjà B2B où tu vas créer une nouvelle B2C. marque B2C. Justement. هو غياخذ B2C وانا غناخذ الماتير بريمير ما تنفهمش الجلد وداك الشيء مي لي برودوي تنفهم دونك انا جو دون 100 pour 100 000 participer dirhams. 100 000 C'est très sympa de trouver واحد المشروع اللي كيفكر حتى هو في لا فالوريزاسيون ديال الترافاي ديال les artisans ديالنا. Ça peut être un projet extraordinaire. وجبتي نتينا كشابة مقاولة و tout le parcours ديالك l'histoire se tient. Suspense. Donc نبغي نشارك معاك ب 150,000 درهم. أنا نقدر نساهم حتى ل 200,000 درهم. يعني وصلنا لشحال 850,000. C'est le double de ce qu'elle a demandé. C'est le double. Et d'abord حنا غنداكرو على l'equity. Moi, je pense qu'en fait, ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que l'apport qu'on va avoir nous, c'est que tes 15 millions en 2024, ça va peut-être être 50 ou 60 avec nous. Moi, je suis au bord de boîtes de mode. Je sais très bien que si j'appelle la patronne des achats, je lui dis j'ai trouvé du cuir de poisson incroyable, tanné comme ça, truc, effet reptile et tout, elle va se jeter dessus, c'est sûr. Et rien qu'elle, c'est peut-être déjà 20 millions par an. Genre, donc ouais. C'est pour ça que je pense que dans la valorisation de ce qu'on apporte, on n'est pas juste des financiers, pas juste une banque. C'est pas comme si c'était un établissement de crédit. C'est nous, on va s'associer quoi. Alors أنا بالنسبة لي pour la valo, pour les 200,000 dirhams, أنا ما كانش 5%, ما غاديش نقدر نمشي معاك. Donc toi, tu dis pour 800,000, c'est 20%. Exactement. Voilà. C'est ce que j'avais en tête. mais on garantit une expansion rapide et Un globale. go to market. Ah. La valeur اللي هضر عليها مهدي هي 800,000 درهم contre 20% ديال l'equity. Et donc, vous pouvez pas seulement revoir à de l'offre. Nous serons au moins 1 million de dirhams. أنا بالنسبة لي ما نقدرش. Parce que là, 1 million de dirhams, ce serait pour 25%, c'est ça? Exactement. واش بعدا قبلها 1 مليون درهم pour 25% ماشي pour 20%. إلا احتاجيتي ل 1 مليون درهم نخمو ولكن دابا خاص ليكويتي تكون هي 25%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Moi, je veux bien rajouter. Moi, je veux le faire, le deal. Maintenant, la valo, c'est aussi important pour moi. Tu vois, parce qu'on apporte quelque chose et on ne va pas être considéré comme des sous-associés ou des trucs comme ça. Donc, c'est important. Maintenant, faut peut-être qu'on se reparle ou je sais pas. انت على حسب ليكويتي اللي بغيتي تطلق خمم معايا اما 20% 800,000 درهم ولا 25% مليون درهم. عليها السؤال ديال إلى المهم. En fait, le maximum, je n'ai 15%. Donc, déjà, ça a dépassé de 5%. Donc, je pense pas qu'on peut... Pour 20%, c'est bien. 20%, c'est bien. 20%, c'est bien. Ou sinon, il y avait mon offre initiale, 400 000 tout seul à 10%. Hein. On s'en revient au même. Ouais, mais bon, au moins, elle n'aura qu'une personne. Alors, je vais quand même voir avec Raoula et je reviens. ولا تعطلتي راه غنديو كاع هادشي اللي هنا كلشي ديالكم مرحبا. ما عطيتيناش تشوفوا بعدا شي برودوي. Alors, justement, مع نشوفوا هذا البرودوي. التلفة راه j'ai prévu des petits cadeaux
pour chacun d'entre vous. Oh, c'est gentil. Mais avec stress, نسيت. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. تبارك الله عليك. Très belle fille. Merci beaucoup, la l'air. Voilà. Et en fait, هادو c'est des étuis à bavettes. Ah, c'est super. t'as la caisse Justement, c'est les boîtes كنديرهم حنايا. تبارك الله عليك. Et donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, غنشوف مع خولوش. بان لي النقاش ما ساهلش بزاف ولكن مهتمين بزاف مستثمرين المقاوله ديالك انت وخوله خليك تمشي عندها واش تلقاو شي اقتراح اخر اللي يرضيكم بجوج. Justement. شكرا بزاف. تفضل. لقيتي شي اقتراح نهائي لا تقدميه اليوم ولا؟ وي عندي اقتراح نهائي. ونتمنى انه يعجب المستثمرين وانه يرضيك انت وخولي. تفضل. Merci beaucoup. انا وخوله كان اكسبتيو لوفر ديالكم. C'est un très très bon choix. On est très très contents. تبارك الله عليك. Bravo. Merci beaucoup. Je peux vous saluer ou aussi? Bien sûr. Félicitations. Merci beaucoup. Très content. Très content. Aussi pareil également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. تبارك الله عليك. يبارك فيك. تبارك الله عليك. En tout cas, c'est gentil. super. Merci, C'est c'est vraiment super. gentil. Ça me fait énormément plaisir. Je faisais un tour. Merci beaucoup, Mehdi. Merci beaucoup. Bravo Aya. Merci تبارك beaucoup. الله عليك. Topo, Ta photo. Tout seul. Vas-y les investisseurs. Tu fais le salon Je sais pour ce pas, moi. truc, hein? Ouais. Allez. fashion designer. جيش اليوم. Tu veux venir? Même si t'as pas payé. C'est un selfie à Selfie pas beau. 800 000. Merci beaucoup. Mais ça fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Donc, à très bientôt. À très vite. Merci, à très vite. ايا مبروك تبارك الله عليك. Merci beaucoup, Mehdi. بغيت نعرف شنو اللي خلاك انك تقبلي بالعرض ديال المستثمرين اللي هو 800,000 درهم مقابل 20% ديال كويمير. Alors كنظن بان اليوم حنا محتاجين هاد المستثمرين باش يعاونونا في لو ديفلوبمون على الانترناسيونال وديفلوبيو معنا لا كومونيكاسيون والماركتينغ ديالنا. دونك بور سيت ريزون اون لي اكسبتي. كان شويه النقاش شويه صعيب ومطول ولكن ما كانش سهله صراحه لا ديسيزيون ما كانتش سهله زعما بقينا كنفكروا بزاف انا وخوله و كنظن خدنا قرار مزيان. المهم ربحتوا اليوم استثمار ديال 800,000 درهم وهذا الشيء كامل انوي تهديكم الخدمه ديال كلاود سوفران باش تعاونكم انكم تحميو البيانات ديال الشركه ديالكم والبيانات ديال الزبناء. تبارك الله عليكم ومره اخرى مبروك ليك انت وخوله الشركه ديالك. شكرا لك يا سعيده. اكتشفوا مبادرات إنوي لتطوير المقاولات الناشئة على الموقع inov.inwi.ma. إنوي معكم كل يوم.